Sige, last time we started our discussion with inflammation, specifically the type of inflammation that is chronic. And when you say chronic inflammation, it may become harmful in the body because it will lead to tissue damage, and then there will be immobility of the patient. So just like in the case of rheumatoid arthritis. So do not forget, class, that rheumatoid arthritis is an autoimmune disease wherein our own immune system could no longer recognize some parts of our body, especially the joints. So they target that ilaha siyang gubaon. That is why, because of the action of the immune system, there will be inflammation. So in the case of RA or rheumatoid arthritis, aside sa inflammation, syempre there will be pain. And if we don't treat the rheumatoid arthritis, that will lead to immobility of the patient kung asa ang affected na area, and also magkaroon og deformities. So example sa ilahang kamot, magkaroon ng deformities, class, due to the damage sa tissues. Okay, that is again the action of our immune system. So that is different from all other types of arthritis. The three most common one, katong akong gi-discuss last time also, na aside from rheumatoid arthritis, we also have gouty arthritis. But for gouty arthritis, immune system has nothing to do with that, but it is due to the accumulation of uric acid crystals in the body. So do not forget, class, na ang uric acid are degradation products of purine bases. When you say purine bases, those are the guanine and adenine, in which we encountered those terminologies when we studied sa biochem ng about sa DNA synthesis. So sa DNA synthesis, di ba, we have the nucleic acids, the backbones, what do you call that? The building blocks are called nucleotides. It is composed of phosphate, sugar, and also the nitrogenous bases. So one type of nitrogenous bases is the purine. So we have two, guanine and adenine. When this break down sa sulod sa tuang body, it will release uric acid. Ang problema, if as we age, class, nagahinay ato ang metabolism as well as excretion of the uric acid. That is why there will be accumulation of those crystals in the body, especially sa joints. But just like the rheumatoid arthritis, there will also be inflammation kasi foreign bodies yan na accumulate sa mga joints. And then after inflammation, there will also be immobility and tissue damage. So magkaroon po og deformities. So in the case of the gouty arthritis. And then lastly, I also introduced sa inyo ang osteoarthritis. However, osteoarthritis is not really considered an inflammatory disease, but the problem there is there will be decrease in the synovial fluid between bones. So if there is decrease of that synovial fluid, there will be friction. That is why the patient will really experience pain. So when you say osteoarthritis, that is what we call the wear and tear. So kadugayan nato gamit sa ato ang lawas, syempre sa synovial fluid na case, mag-decrease po na siya. So that's it. And then we started our discussion with an NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. We classified them according to their chemical structures. So again, it is your task to research for the specific structures of these drugs. And then also, we classified them according to their mechanism of action. Actually, ang mechanism of action nila is the inhibition of COX. So that's the cyclooxygenase enzyme responsible in the production of the prostanoids or the prostaglandins, na responsible po sa inflammation, pain, and fever. Pero there are NSAIDs that are more selective against COX-1, na apoy mas selective sila sa COX-2.
Pero na-discuss na ko ang atong mga selective sa COX-2 is this one. Dili mag-start. So COX-2 selective inhibitors. Muna sila ato ang mga COX-sibs. Kasi remember, ang ato ang good COX is the COX-1, and the one that will really produce the prostaglandins responsible for inflammation kay ang COX-2. So mani sila ang mga selective. The COX-sibs, and actually included dira si meloxicam. And then atong mga non-selective COX inhibitors, nag-start na ta with the diclofenac, tiflunisal, etodolac, florbiprofen, and we are now sa discussion nato about kay ibuprofen. So, I believe you are very familiar with ibuprofen kasi this is very commonly used in the community for mild to moderate pain. Mild to moderate lang ha, wala na ito ginagamit si ibuprofen for severe cases. Okay? So, we have the following brands: Motrin, Advil, and then we have Nuprin and Rufen. So, if I'm not mistaken, the Nuprin and the Rufen are administered parenterally. And then we have the Advil, you know Advil, right? And then the Motrin, they are administered orally. So muna sila ang mga common brands of ibuprofen in the market. So in terms of its chemical structure, it's a phenylpropionic acid derivative. But unlike other NSAIDs at lower doses class, when you say lower doses, it's less than 2,400 milligrams per day, ibuprofen is not really considered as anti-inflammatory. So analgesic lang siya if ang imuhang inumon nga dose kay less than 2,400 milligrams sa isa ka adlaw. Higher than that, that will be the time that ibuprofen can also be anti-inflammatory. So, can you research unsa ba ang ato ang available na dose sa ibuprofen in the market? Sige daw. Have your means there na mag-research. Ano yun, ma'am? What is the available na dose sa mga ibuprofen sa market? Pila ka milligrams? 500 milligram, ma'am. Pila? 500. 500? Sige daw, how about the Ano other? ma'am, ang 400 pataas ma'am kay ano na siya, prescription. Kailangan na siya og prescription. Yeah. Sige. Sige, Advil class is available in the market orally. We have 200 milligrams, and then we also have 400 milligrams. So the lower dose, this is true for our NSAIDs, the lower dose will be OTC, and then the higher dose is a prescription drug. Okay? Sige. So, depende sa brand, naapatay 100 milligrams and naapatay 800 milligrams. For the most common dose of Advil, putangin na kong Advil. Ibuprofen is 200 to 400. Now, what is the dosage regimen for ibuprofen? How do we take ibuprofen? Every 6 hours? Every 4 hours? 3 times a day? Unsa ba? 4 to 6 hours, ma'am. Every 4 to 6 hours, ma'am. And that's how? Kinsa taon natin? Sa adult, ma'am. Sa adult. Sa adult, ma'am, repeat every 6 to 8 hours as needed. What is your reference for that? Sa ma'am, sa Healthy Children org. Sige. How about the others? Ano, ma'am? For pain, ma'am, 400 to 800 milligram IV every 6 hours. Tapos sa adult dose, 1,200 to, for for osteoarthritis, 1,200 to 3,200 milligram orally. Then, the usual dose for dysmenorrhea is 200 to
400 milligram orally every 4 to 6 hours as needed. Okay. Sige. Mostly, pag ano lang siya, mild to moderate pain sa ibuprofen, like pain sa dysmenorrhea, or pwede po sa headache, pwede man po ang ibuprofen sa headache, and all other types of pains na dili po siya considered na severe. Most of the time, it is 4 to 6 hours. And pwede siya 200 milligrams until 400 milligrams. Katong mga mas dako pa nga dose class, ano na to siya, pwede siya ihatag IV, and ano na to, para sa mga dili makatake orally, at the same time sa may mga conditions like osteoarthritis or even rheumatoid arthritis. So if that's the case, if that's the case, so 400 milligrams times, kung every 4 hours siya, so kapila ka mo inom sa isa ka adlaw, kaunom 400 times 6, that will be 2,400. Okay? 2,400 milligrams. So, wala pa ka nag-exceed actually with the 2,400. So, considered lang na siya nga analgesic. That is why kung nag-dysmenorrhea ka, kana imuhang inumon every 6 hours. Pero take note nga na ay nakabutang din ha as needed. Pag wala kay pain, actually dili siya necessary nga magsigi kag inom og ibuprofen. Okay? Questions about ibuprofen class? Pag mag-exceed ka ng 2,400 milligrams, pwede na siya anti-inflam. Okay? So, pwede na siya for rheumatoid arthritis. Now, other uses of ibuprofen, aside as being an antipyretic, analgesic, and anti-inflammatory, just like the indomethacin, ibuprofen is also used to close the patent ductus arteriosus in infants. So remember, this one is an artery connecting the heart, the lungs, pag ang infant na pa sa sulod sa tiyan sa mama, pero pag anak, ang normal nga physiologic na process is i-close good na siya. So para sa mga infants na na-defect, na wala nag-close ang ilahang ductus arteriosus, pwede na to ihatag si ibuprofen. And take note of this, ibuprofen is contraindicated to be used concomitantly with aspirin. So, dili ninyo sila pwede na isabay. Dahil lang ha, kayo Ayan. Again, dili na to pwede sila isabay kasi remember, they have the same mechanism of action. Pag ingana man gud ang case nga isabay nimo ang duha ka drugs na the same ang mechanism of action, we call it duplication. So ano lang nimo, giduplicate lang nimo ang tambal nga imuhang ihatag, and that will increase the risk of having toxicity. So especially ulcer or gastrointestinal bleeding. So grabe ni silang doon, parehas sila nga COX-1 inhibitors. So they will really affect the production of the prostaglandin that protects the gastrointestinal tract. At the same time, wala na yung mag-protect sa gastrointestinal tract, kaya gi-inhibit na to. At the same time, ang ilahang mga structure kay acid sila. Remember, aspirin is acetyl salicylic acid, and this one is a phenylpropionic acid derivative. So this will lower the pH of the stomach, and it can also lead to ulceration sa gastrointestinal tract. So pag class, naamoy pain, pwede ibuprofen, pwede po aspirin lang. Dili nato sila isabay. Okay? And then we have the indomethacin. Brand name is Indocin. Wala pa rin ako na-mention is indomethacin. Pero para sila gamit ni ibuprofen, this is also used to accelerate closure of the patent ductus arteriosus. The name of the artery is the ductus arteriosus. When you say patent, it means open. Meaning open ang ductus arteriosus sa mga infants. So this one is another NSAID, but it's an indole derivative. That's the name indomethacin. Ginagamit
aside sa rheumatoid arthritis, actually indomethacin can be given to gout. Again, that is caused by accumulation of uric acid in the body, specifically the joints. And we have the ankylosing spondylitis. So si ankylosing spondylitis is a type of arthritis affecting the vertebral column. So later, I have an illustration for this kasi we have another drug later na mao jud to ang mas ginagamit for ankylosing spondylitis. However, si indomethacin pwede for that. Now, adverse effects at higher doses. If we exceed the therapeutic levels of indomethacin, this one is considered a toxic drug. It can cause pancreatitis or the inflammation of the pancreas, and then it can also cause psychosis. Thrombocytopenia means that thrombocytes level in the body will decrease. So baba ang thrombocytes or baba ang platelets. And then aplastic anemia. So si aplastic anemia, always remember that's the type of anemia wherein all types of blood cells sa body is baba sila. So baba na red blood cells, baba na level of the white blood cells, and at the same time the platelets. Now, for the case of severe pain and inflammation, we can prolong the half-life or the excretion of indomethacin in the body by giving it concomitantly or sabay siya ihatag with probenicid. To take note, class, probenicid is an anti-gout, but most of the time ginagamit kasi siya as enzyme inhibitor. So pag isabay nimo siya with other drugs, it will inhibit the excretion of the other drugs. So ang tendency, since dili ma-excrete ang drug nga gisabay nimo kay indomethacin, magstay siya longer in the body, and thus that will also prolong its half-life or iyahang duration of action. So there will be times na kanang pag-prolong nato sa duration of action sa drug, beneficial na siya. Pero naapoy mga times nga dili pud nato gusto nga ang drug magstay og longer sa body. So it depends sa drug nga ato ang ginagamit, and ang gusto nato i-prolong na duration of action. Okay, questions? Wala. So let's move on sa kay ketoprofen. So ketoprofen is another NSAID. This one is actually also common in the community. And naatay topical ani nga drug, if I'm not mistaken. Kasi the last time I had my advices sa research na about anti-inflam, mauni ilahang gigamit na positive control. So again, ang ilahang study, anti-inflam of a plant material, I cannot remember what. Pero since they formulated a topical nga anti-inflam, wala sila naghimo og oral. So naghimo jud to sila sarili nilang ointment with the extract. So ang ilahang drug of choice pud nga ang ilang positive control, I mean, na ilahang gigamit kay kanang ointment form pod. So isa sa NSAIDs na ay ointment nga formulation kay si ketoprofen. So just like the ibuprofen, manang parehas silang ending, this is also a propionic acid derivative. But aside sa inhibitor siya sa COX, remember mga COX inhibitors na itong mga NSAIDs, pwede po siya mo inhibit og LOX. So again, we call it LOX, COX and LOX. LOX is the lipoxygenase. Thus, it can also inhibit the production of the leukotrienes. Okay? Wait lang kayo, daghan kayo nangita. Okay? Next, we have the ketorolac. By the way, class, according to studies, wala gyud superior nga NSAIDs. Among the NSAIDs na to ang i-discuss ha, ako ang na-discuss na, wala jud superior sa ilaha in terms of their activities. Kaya parehas lang man sila o mechanism of action. But
not until na discover si ketorolac. So si ketorolac ang NSAIDs na pwede na to gamiton for systemic use and for severe pain. So pwede siya for severe pain. Actually, for example, sa mga cancer patients, pwede si ketorolac ihatag. And ang iyahang advantage is it can decrease the opioid requirement or kanang dose sa opioid sa ato ang patient. Kasi daghan sa ato ang mga cancer patients class, wala sila namatay tungod sa ilahang cancer. Ang uban sa ilahan namatay kay they have too much opioids in the body already. So when I say opioids, those are the narcotic analgesics that we derive from the opium poppy or the papaver somniferum, just like the morphine. So mo na ilahang kamatyan usahay kasi opioids class, narcotic analgesics are notorious of causing respiratory depression. So di na makaginhawa ang patient pero ma-addict man pud sila and maging dependent man gud sila sa opioid. So kanang pag maka-feel na sila og pain, magsige na sila pangayuog, like for example, morphine. So muna ilahang kamatyan. Now, pwede na to ihatag si ketorolac to reduce the pain na na-feel sa ato ang patient and at the same time ma-reduce ang iyahang opioid requirement. Okay? Next, we have the nabumetone. Take note, this is a board exam question kasi among all the NSAIDs, si nabumetone lang ang hindi acid. All of the other NSAIDs are weak acids. That's the reason why they can cause ulcer or gastrointestinal bleeding. So mo ni siyang exception. This is a ketone drug, pero it's a prodrug. When we say prodrug, remember it's inactive, but inside the body it will be metabolized and mag-release siya sa iyang active na metabolite. So ang active metabolite ni nabumetone is still actually an acid. Okay? So ang iyang structure is almost similar with that of the naproxen, but this one is a very expensive na NSAID. So the advantage of using nabumetone again is since hindi siya acid or hindi siya acidic, then mag-lower ang ato ang risk of having the ulcer, peptic ulcer disease or mga gastrointestinal bleeding. You can ask question anytime if you want to clarify something about our NSAIDs. And then we have class the naproxen. Brand name in the market is naproxen. Pero I think you are not familiar with naproxen kasi this is not highly advertised sa ato ang mga radio or even sa TV. So unsa ba ang brand ni naproxen nga pirmi gina-advertise? Okay, very good, Isobel. Planax, no, ma'am. Planax, ma'am. Good ay. Planax, and that is also correct, Skelan. Manang pirmi gina-advertise. And ang ilahang advertisement ana is mostly rheumatoid, kanang sa rheumatoid arthritis na case. Rumaon po jud ang gamit ni naproxen. So this one is a naphthyl propionic acid derivative. Aside as ginagamit siya for pain, inflammation, and fever, ginagamit po siya. Remember, itong tawagan na naproxen test to diagnose cancer. Kasi this is used for fever associated with cancer. If the fever of the patient is not relieved sa uban klase ng mga antipyretic nato, paracetamol man na, aspirin, ibuprofen man na, dili ma-relieve ang kanang fever na associated with cancer. But if gihatagan nimo siya naproxen tapos nag-reduce ang iyang body temperature, then na siya, that's a preliminary test na the patient has cancer. Preliminary test pa lang to wala pa confirmatory test. Kasi dili man pud nimo mabalaan using naproxen kung asa dapit sa lawas ang cancer sa patient. Okay?
okay lang isabay ang naproxen at Alaxan FR. Alaxan is ibuprofen. Right? Ibuprofen and nato na siya paracetamol. And then we also have the naproxen. What's the case of the patient? Nganong isabay? What's the case of the patient? Fever. That will be a duplication also of the drug. Kasi remember, ibuprofen and naproxen have the same mechanism of action. Again, pag ingana class ha, as pharmacist, pag nakita nato nga ang tambal sa patient, parehas mo sila mechanism of action, yanong sabayon man ni sila. We call it duplication, and most likely, wala man din siya difference pag parehas lang gihapon sila og mechanism of action. As you can see, class, most of our combination drugs sa market, dili sila parehas og mechanism of action. Gina-combine sila, though for example, parehas sila og kanang therapeutic use, parehas sila og indication. Example, sa hypertension, parehas sila. Pero kung tanawon nimo, actually, lahi na sila og mechanism of action. Kasi, ang mga sakit sa lawas na yung mga kanang sa pathway class, na yung mga different parts sa pathway nga pwede siya i-inhibit. So kung giduplicate nimo imuhang drug, parehas lang mo siya useless. For more chances of winning na siya, pero ang imuhang ma-win kay ano na siya, toxicity. Kaya remember, parehas silang mechanism of action, parehas na sila og toxicity. So, gidouble pud nimo ang chance na magkaroon ka og toxicity out from those drug. Para asa nga ano, pampalagsik. As in, pampalagsik. Ang cobra, tinood yun na nga pampalagsik. Kay cobra has caffeine. Ano gina siya, energy drink yun na siya. So, ma-alert good ang patient, ana. I'm not sure with Alaxan FR. Siguro na lang siya yung mga ginabati sa lawas ng mga pain, sa iyahang mga muscles. So, para dili niya to ma-feel. Para dili to niya ma-feel. So, feeling niya, nilagsik na siya. Kaya naman niya to na-feel ang sakit. So, mo sigurong iyahang ginasabay. Tapos raw nga itlog, nga naman, source of protein. I'm not sure with the rationale of that combination, pero karon pa ko nakabati og ingana nga ginahimo. So mga naman na siya mga ginaingon na mga experiments nga nahitabo sa community. Mga experiment na sa mga ano na to, patient na to sa community na bisag unsa na lang. Okay? Pag pharmacist na mo pohon, if there is duplication, you can actually ask the doctor. Pwede nimo i-refer sa doctor, i-ask nimo siya sa rationale of duplicating the drug, nganong kailangan man ang duplication. Kay that is also one way to protect the patient. Kaya lang manggod ang mga pharmacists, I don't know if we are intimidated with doctors nganong dili natin na mahimo. And at the same time, they also have the ego. So tamang gud sila ego, pwede pud sila masoko kung ato silang ingnan. Pero ato lang silang hinay-hinayon og storya. And karon na hinay-hinay naman na due to the clinical pharmacy na practice. So na ilahang ginahimo to check for drug-to-drug interaction and to ensure na naay rational drug use sa ato ang each patient. Dili man gud rational ang paggamit sa pag-duplicate nimo sa mechanism of action. Parehas lang sila mechanism of action. And then we have the oxaprozine or the Daypro. This is another propionic acid derivative na NSAID. So aside sa COX inhibitor sila, ang oxaprozine, so pwede siya anti-inflammatory, antipyretic ug analgesic. Ano po siya? Pwede po siya for gout,
kasi ano po siya, mild na uricosuric. Ang meaning sa uricosuric class, that's an agent used to excrete the uric acid from the body via the urine. So again, ang tawag kay uricosuric. So mamo po na nga to ang isa ka target sa person nga naay gout na mag-decrease lang yun ang iyahang uric acid sa body para dili mag-deposit sa iyahang mga joints. So isa sa way ana class is to increase the excretion of the uric acid via the urine. And then we have the piroxicam. Brand name is Feldin. This is an oxycam or an oxycam derivative. But the disadvantage of using piroxicam is it has 9.5 times higher chance of having or causing ulcer to our patient than other NSAIDs. So taas kaayo class ang iyahang incidence sa ulcer nga adverse effect. Mo lang na ang lisod kay piroxicam. But we can use piroxicam for rheumatic conditions. And then we have the Sulindac. Brand name is Clinoril. This is a sulfoxide drug, meaning it contains sulfur. That is why mo ni siyang mag-explain why sa adverse effect niya, it is listed here, SJS, the Steven Johnson syndrome. Kapag ka ang drug na to class kay na ay sulfur, ano na siya, automatic na siya nga pwede siya mag-cause og mga skin reactions, and then the most severe one is the Steven Johnson syndrome. Nasa na ito ginagamit si Sulindac. This is used to suppress familial intestinal polyposis. When you say familial intestinal polyposis, this one is mostly a genetic condition na ang ato ang patient kay magkaroon og daghang polyps sa intestine. When you say polyps, ka ng mga growth na mga gagmay na mga consider ba siya as tumor? Pwede siya cancerous, pwede siya mauwi class nga cancerous siya. So that is why Sulindac also can be used to inhibit development of colon, breast, and prostate cancer. Pero again, since this is a sulfoxide drug, it can cause SJS. At the same time, it can decrease the platelet of the patient. We call it thrombocytopenia. But it can increase the agranulocytes. When you say agranulocytosis, there will be increase of the agranulocytes. So when you say agranulocytes, I am referring to the white blood cells without the granules inside, like the monocytes and the lymphocytes. Those are the adverse effects of Sulindac. And then we have the Tolmetine. Brand name in the market is Tolectin. It's an NSAID, but it is ineffective in the treatment of gout, unlike other na mga NSAIDs na to class nga pwede sila sa rheumatoid arthritis, sa osteoarthritis, pwede po sila sa gouty arthritis. Pero si Tolmetine, pwede siya sa uban nga arthritis, other types of arthritis, pero not with gout. Now, it can cause thrombocytopenic purpura. When you say thrombocytopenic purpura, di ba, when you say thrombocytopenia, there will be decrease in the platelets of the patient. And then when you say purpura, that means purple. May mga pasa-pasa class ang patient na to. So makita nimo sa iyahang skin na ay mga discoloration nga purple man nga amurag pasa gurug nawong nga daghan sa body. So that's again thrombocytopenic purpura. And then syempre ang pinakasikat at sa tanan nga NSAIDs nato kay ang mefenamic acid. Bisag unsa na lang ang gamit sa mefenamic acid, no? Brand name sa market, we have Ponstel, pero pinakasikat I guess is the Ponstan. Sakit ang thrombocytopenic purpura. Thrombocytopenic purpura. Yeah, we have Dolphinal. Very good. Sorry, I forgot about the Dolphinal. Sikat na siya. Basta pirmi gani siya gina-advertise. Sikat gina siya.
Partner sila ni amoxicillin. So, these two are the most widely abused drug sa Philippines aside from alcohol. Kasi alcohol is considered a drug also. It's a recreational drug and alcohol is also very widely abused. But when it comes to drug jud mismo nga ginagamit nato for certain conditions, si mefenamic acid yun na og si amoxicillin. Pero take note class, according to studies, mefenamic acid is only used as an analgesic. So pareha sila ni ibuprofen nga basta lower dose lang ta, analgesic lang sila. So dili nila kaya ang COX na mag-produce og prostaglandin that will really cause inflammation. So mga analgesic lang. Dito lang sila taman sa COX that will produce those prostaglandins na for pain. Wala na ang mefenamic and the ibuprofen. So analgesic ha, so pwede nimo siya ihatag kung gisakitan kag ngipon, pero if ano na siya naapoy inflammation kaya naghubag ang imong ngipon, actually dili jud siya matreat ni mefenamic acid. Ang sakit lang iyahang matreat. So pwede po nimo ihatag si mefenamic acid for girls having dysmenorrhea kasi analgesic gihapon siya. By the way, when we have dysmenorrhea class, it's actually the action of prostaglandins also. So during the sloughing off of the lining of our endometrium, di ba mag-menstruation na kaana after, syempre sloughing off budto of the wall sa ato ang organ, sa atong body. So most likely, nagyoy ka ng prostaglandins na ma-release din ha. Kasi remember, di ba, ang prostaglandins are produced when our cell membranes are injured or na ay mga leaks. So, ma-produce na siya hangtod ma-produce ang prostaglandins. So, anak po lang sa mga babae, pag nag-menstruation ta, daghan og prostaglandins sa ato ang kanang part, atong reproductive organ na part. Pero, nganong, basig mangutana mo, nganong uban ma'am, walay dysmenorrhea, nganong ako na ako'y dysmenorrhea. Our response and our sensitivity to prostaglandins kay nag-vary. So naiuban nga not really that sensitive sa prostaglandin, so wala sila na feel na pain. Pain is subjective manggod, dili manggod objective ang pain. Pag may inflammation sa ngipon, dili pwede ipatanggal. Dili gyud na siya tanggalon sa dentist kung naapay inflammation. Nga naman, na-mention ako na siya when we discussed the local anesthetics. Kasi, kapag ka na ay inflammation, ang pH sa tissues class, baba ha, acidic ang part na pag na-inflammation. Now, pag acidic manggod ang environment, maging less effective ato ang mga local anesthetic. So, di man ta ganahan nga ibtan tag ngipon niya. Wala ni epekto ato ang ato ang local anesthetic. So, dili gyud na siya ibuton sa dentist. Pahupa sa gyud na siya sa inflammation before na niya ibuton. Parehas Tarozel, wala po ko dysmenorrhea. I've never tried it. Pero na ako yung mga premenstrual na mga syndrome. Na ako yung mga kanang ginabati sa akong lawas before menstruation. Na paggawas kanang sa first day dun sa akong menstruation, mawala na tanan ako ang gibati. Ang akong suffering is before my menstruation. Yeah, sakit ako ang likod, sakit akong hips, kana before na sa menstruation ha. Pero during menstruation mawala na siya. Yeah, sakit nagahugot ako ang breast, na yung mga ngana. Pero pag abot na sa menstruation mawala silang tanan. So ana ang ako pero wala ko'y
dysmenorrhea nga parehas sa uban nga magligid-ligid na sila sa kasakit ang uban kay magsuka-suka na. Wala na dentist sa gilid buobot sa as in kahadlok. Pwede man good I don't know ha magkauban na ang mga doktor og bughat pero nahimo mo na siyang layman's term. Pwede ka mabughat mga paibot kag ngipon ba so pwede na magkaroon og bleeding kay wala na ni ang healing sa imuhang giibtan og ngipon ba nagdugay. Okay? Questions? Wala. So other NSAIDs class in the market, we have azapropazone, the carprofen, meclofenamate, and the tinoxicam. Though these NSAIDs are not really that widely used nowadays. Pero mga NSAIDs gihapon ni sila. So the same mechanism of action, the same toxicity. Okay? So we are done with our discussion sa NSAIDs. Do you want to ask something or clarify something? Wala. Sige, take note ha, ang atong mga NSAIDs, ang lower dose ana kay OTC. Ang higher dose should be prescription drugs. Kanang only in the Philippines, wala ginasunod. wala man gud na ginasunod sa Pilipinas. Good. Yeah, kung kaila, go, hatag. Yeah, kuyaw man gud ang mga nagareseta sa ato sa Philippines. Dili lang man gud doktor, pati ang mga silingan. Pati ang mga silingan naga-reseta. Ug naga-diagnosad. Diba? Naga-diagnose niya, naga-reseta. So as pharmacist class, or even karon nga pharmacy students mo, ang pwede nato mahimo is we can give proper information even sa atong mga kaila lang. Para at least they have the knowledge also and dili na sila magpataka o diagnose og kanang prescribe sa ilahang mga kailasan. Okay? Si Dr. Farah is really a doctor, right? She's really a doctor. But she's more on alternative medicine. So mga herbal at ano iya ha? Ay dili na siya doctor. Ma'am, hindi siya doktor, ma'am. Sabi na ko MD siya. Nag-attend lang siya ng seminar sa Harvard, ma'am. Parang ano lang yun, free lang ata yun, ma'am, na seminar. So how Ay, come ginatawag siya doktor? Doktor Kasi yun ang ginalagay niya, ma'am. as in? Karon lang ako kabalo. Kaila ko sa iya ha, kay makita na ko sa Facebook, naga-trending ng mga repolyo na. Pero wala ko kabalo nga dili na siya doktor. Abi na ko doktor gyud siya. Dili di ay. Okay. Ano din na, pwede dito mag-attend og seminar anin yung pagkahuman mahimo na tamo. Para mamoy, undang mo kong eskwela, mag-attend na lang kong seminar. Pwede ra hindi nga na Ilang hours lang yun, ma'am. katuig. Ilang hours lang yata yun, ma'am, na seminar. Okay. Mag-attend na lang kami ng seminar, ma'am. Yung doktor na pala kami. Nagkapoy-kapoy man tag eskwela diri. Oy, uno man tanahimong doktor. Kasi mama, ginalagay niya sa description niya sa Facebook ata yun kay from Harvard. Tapos nung gi-investigate siya ni Dr. Adam, makita man daw sa Harvard yung sa website ma'am kung sino yung mga graduate sa Harvard. Hindi daw nila nahanap pa pangalan ni Dr. Farah dun. Tapos nakita nila yung certificate ma'am na seminar something. Doon nila na-confirm na. Yun lang pala yung affiliation niya sa Harvard. Okay. So there is deceit in that case. Ay, deceit. Tama ginasara, nilingkod lang ba no, nagpabugnaw ba? Say mag-seminar to di, ba't maminaw? Usay nag-seminar to, bisag unsa na itong ginahunahon na.
Sa uli na, nilaag na sa mall ang utok, pero nagpabugnaw na dito sa seminar, tapos sa tawag na, mabuhi ang kalag pag tingkaon na. Pero sana all na Ma'am, basig naminaw jud dito siya maayo sa seminar. Sumoto, pagawas niya Harvard, doktor na siya. Sa buka. Actually, gigukod yun siya sa authorities. Mabitaw na nasira iyahang mga clinic, di ba? Nasira iyang mga clinic sa FDA. Gipasirahan mo to. Ipadlock mo to iyahang mga clinic sa FDA. Di ba? Tama? Nakita ko na siya sa news. Pero karon lang ako kabalo nga, hindi na siya doktor. That is why na yung mga doctors nga nag-react sa iyahang way of treating the patients. Kay dili man day siya doktor. Well, I have nothing against herbal na mga drugs, pero I don't believe na pwede sila mahimong sole treatment for a certain disease. Ang ako kung gusto yun sa patient mag-herbal siya pero adjunct lang, dili siya kanang biyaan na nimo ang imuhang tambal, kay mag purely herbal na lang ka. Kasi remember kaning mga herbal, no approved therapeutic claims sila. Yeah. So, parehas ang mga diabetic, no, di na sila mainom sa ilahang mga tambal for diabetes, kay mag-herbal, na lang sila, herbal drugs, mga food supplements. Dili ko mo yun, ana. Pero kung gusto sila mag-food supplement, okay ra po as pharmacist ako, okay ra po ko, ana, as long as adjunct lang. Ayaw biyae ang imuhang tambal. So, ana akong stand about mga herbal preparations. Kasi pixie dust, di ba? So, ano ng pixie dust kay Tinkerbell? Yeah. Tapos, ang mga herbal preparations nato karon so far sa Philippines, wala pa yung method of standardization bitaw nga ang soil nga gitanuman. Remember, for example, if the soil is like contaminated with a lot of heavy metals, antututanan sa plant. So ikaw, biskig nainom na talimutan ng na heavy metals dito. So muna ang problem nato nowadays with the herbal preparations. Wala pa sila ng mga standardization good nga process na ginahimo. Kalisod. Okay, karon ako kabalo. Sige, let's talk about wait lang. Muna ang main. Magic mo na ito. Magic dahil sa mukha. Anyway, let's talk about acetaminophen. This is not included sa NSAIDs ha. Pero, i-discuss na to siya kasi ang iyahang action is dito gihapon sa ato ang eicosanoid pathway. So, acetaminophen or our paracetamol or our APAP. Sa meaning sa APAP class? Anong gi-abbreviate man na siya as APAP? Daw, maghulat ko sa meaning anang APAP. Kung ang aspirin kay ASA, kasi acetyl salicylic acid, si paracetamol kay APAP. Sa meaning sa APAP? Acetaminophen. Sige, acetaminophen is the other name of paracetamol. Pero ang jud, ang kanang, wait lang, asan na to? Ano ma'am? Automatic positive airway pressure. Charot. What's daw? Diba ASA? ASA kay acetyl. Tapos, abbreviation man na class, salicylic acid. Mo na nga ASA. Now, karon si paracetamol, acetaminophen, mo na iyahang other nga generic name. Pero gina-abbreviate na iyahang chemical name as APAP. So, sa meaning Acetyl para aminophenol. Okay, very good. Natanggal dito. Okay, anyway, di rin na ako sulat. Pwede natin siya tawagan N-acetyl para aminophenol. This is the chemical name of our paracetamol. Okay, take note ha.
N-acetyl para aminophenol. So abbreviated na siya as APAP. So kung dili ninyo makita ang paracetamol or ang acetaminophen, like sa mga choices sa mga exam, pero nakita ninyo si APAP, that is still referring to paracetamol. Ano na siya sa iyahang chemical name. So makita na nimo din na iyahang chemical structure. Okay. Sige. So again, naadra N-acetyl P-aminophenol. P is para, meaning na ay sa para position na to ang unsay tawag ana? Di ba para is 1/4 sa aminophenol na part. So mechanism of our paracetamol, actually dati this is unknown pero impure ilahang ingon na mag-take og action si paracetamol still by inhibiting the prostaglandin synthesis in the central nervous system. So that is specific la. Si paracetamol, its action is on the inhibition of COX or the prostaglandin synthesis pero sa central nervous system. That is why paracetamol is only considered as analgesic and at the same time antipyretic. Kasi ang anti-inflam na action, mahitabo lang na siya if the prostaglandin synthesis in the periphery will be inhibited. Peripheral tissues outside the central nervous system. That's the time nga maingon nato nga anti-inflam ang isa ka drug. Pero si paracetamol manggod, less jud kaayo iyahang effect on COX sa peripheral tissues. So dili siya gamay pero dili siya significant. Dili significant iyahang anti-inflammatory activity. Thus, we don't classify paracetamol under NSAIDs. Okay, I hope that is clear ha. Sa CNS lang ang iyahang kaya i-inhibit na prostaglandin synthesis. Thus, analgesic lang siya ug antipyretic. Questions? Ano na to ginatake ang paracetamol? Unsay dose ani? Say dose sa paracetamol. 500. 500 milligrams. Is that an OTC or not? OTC, ma'am. Okay, OTC. OTC. Okay, si paracetamol, whether it is the lower dose or the higher dose, OTC si paracetamol, it's considered a safe drug. Okay? Lower dose of paracetamol, I guess we have 325 milligrams, no? Kanang tempram siguro na. Tapos mostly sa paracetamol nato 500 milligrams. Pero board exam question na siya, unsang brand sa paracetamol ang naay 600 milligrams. Isang brand sa paracetamol nga 600 milligrams. Kasi mostly 500, Biogesic, Albedon, 500 na sila. Ang brand ka to? Ano lang isulat? Tylenol, ma'am. Okay, very good. It's Tylenol. Tylenol, ma'am. Okay, that's the Tylenol ha. Actually, that's the innovator drug of the paracetamol. Ano siya, 600 milligrams. Bawa na siyang common sa outside the Philippines, like sa US. Tylenol. Sa to, Belly, inom sila og paracetamol pag ma-stress or ma-depress. Karon ako kabati ang paracetamol kay antidepressant na di. As in, paano? Siguro kay labad ilahang ulo. Pag na-stress sila, sakit ilahang ulo. So, mo-take sila og nga na lang itong isipon, no? Mga rasyonale nga nung ginahimo na nila. Ano siguro, pag stress manggug ka, sakit imong ulo. So, since paracetamol is analgesic, so mo siguro ang ilahang inainom. Para sa kuha, yesterday, sakit ka ko ulo. Grabe akong migraine yesterday. Nawala akong migraine mga 2:00 sa kadlawon kagaina.
And that's the time nga nakatulog ko. Di ba ako katulog basta migraine ko? Kay the pain is kanang ma-feel gid kayo na ko nga kana di na ako katulog. Tapos mga alas 2 nakatulog ko kadali. Pero mga wala kabot og 1 hour. Sakit na sad akong tiyan. Grabe sakit ka akong tiyan. Bisag unsa akong himon magkulob na ko, sakit gihapon, tanang klaseng haplas gihaplas na nako. Nibangon ako kay nag-inom kog ininit, wala gihapon siya naulian. Mga alas 5 guro, wala pa gihapon ko katulog, inom na kog dicyclopyrin, wala gihapon siya naulian. Mana nga wala jud ko nang klase kagay ng buntag. Nananghid na ko ni Dean nga mag-asynchronous lang ko sa akong klase ganang buntag kay dili gyud makaya. Nawala ako ang migraine, ipuli ako sakit sa tiyan. Pero nawala na siya karon, nag-hotpack ko, gibutang na ako init akong tiyan, nawala ra man noon siya mo to nga nakaklase nako. Nakaklase na ko sa inyo ha karon kay wala naman. Kasi ginagog kong isip pag unsa ka ako sa ako klase sa hapon kung dili gid siya mawala, pero nawala man siya. So, nagklase gyud ta. May pain sila emotionally, wala karon lang ko nakabasaan na wala pa ako kabasa og any literature na paracetamol has something to do with our emotions. Dili man gani kayo na nila ma-explain jud ang mechanism of action ni paracetamol. If you read Katzum, o napay mga uban books, maingon ba na sila nga the mechanism of action ni paracetamol kay unknown. Pero gibutang nang nila nga theory nga since pain and fever is associated with prostaglandin. So, gibutang nila na paracetamol inhibits prostaglandin synthesis. Pero pag-abot sa mga emotions, wala pa ako kabasa o ingana. Karon pa lang. Tinood yun na siya, Isabel, what is tulog basta migraine? Di ba pag sakit ang imuhang ulo, matulog lang ka, maulian ka, pero pag nag-migraine ka, class, imbis kalami kay tulog kay sakit kay mong ulo dili gyud ka makatulog sa kasakit sa imong ulo, and then I need to be in a dark place, in a dark room kay nga jud ang tanan is ulo. Sa mukha ng 2 tabs na noon kinalala akong friend po din nga na naglaag ni, tapos pag uli kay syempre ako man na ilahang driver, pag muuli na mi ana ihatod man ako na sila as in door to door, ako mga friends ihatod ako na sila door to door, and then pag uli na ko ana sa balay makadawat gyud ko ana sa ilaha og chat ko naabot na ba ko sa among balay, ana gid na pirmi ang among pangutanon gid ko nila nga niabot na ba daw ko sa among balay. Nila ko isa ka friend natingala ko wala naka-chat, himala kay sakit day kay ang ulo niya, pagkabuntag nag-chat siya sa kuha na siya wala na daw siya naka-chat kay hagba na daw siya. Inuman gid daw niya duha ka bayo Jessica ko akuyaw ako si akuyaw duha jud nagdali ka ako siya gayon. Nagdali ka maayo ano siya nga mo man nindot para mas dali gid daw ang effect kay labad gid daw kay ang ulo duha ka bayo Jessica mo sa inyo. Ako pwede raman unta isa niya ako na lang siyang gibinuangan nga mo na sa inyo di mo makontento og isa kailangan jud ano pa siya lahi naman siguro atong giistoryahan dili namang guro para sa tamol, pero actually mo din ako lang siyang giagi og joke. Dili gid matablan og isa kailangan jud duhaon, pero actually para sa tamol is a safe drug. So kung giduhan niya, dili pa man siya maabot jud ang toxicity, no? Kasi remember, 500 milligrams man atong paracetamol and our ceiling is 4,000. Pero actually, ginalimit na nila sa 3,000 lang. Para di gid nimo syempre ma-achieve ang 4,000 eh. Pero kung niinom sila 1,000 lang taman, wala na nila gisundan. The 4,000 is for the whole day ha. So kung niinom sila 1,000, niya okay na sila, wala na sila niinom pagkahuman balik og ng ato ilang wala man ti toxicity ato may problema o hilak na lang taan ni Isabel pag naga-migraine ta. That is why ang pinaka ginahimo jud nako sa migraine is to avoid things na mag-trigger sa akong migraine, pagkaon,
nga naga-trigger sa migraine, and number 1 gyud ang pulaw. Pero pulaw mapudud ko tong Saturday night. So mo na nga pagka Sunday, the migraine is grabe yun. It may be because of their body weight, nga nung niabot ilahang dose 600 milligrams. Kasi Tylenol is really for US. So remember, kita na to ilahang mga dagko kayo sila, no? So, ang atong mga tambal, most likely body weight yun na siya. So, kita ninyo ng experiment ninyo sa research kanang approximate effective dose. 'Di ba ang dose nga atong gihatag sa ato ang mga laboratory animals is dependent sa ilahang weight. So, ana po ang atong mga tambal na sa market. Dili siya actually effective for suicide. Remember, nagkwento ko sa inyo og friend na ko nga nag-attempt siya suicide, ni inom siya duha ka banig nga biogesic. Ay, wa ba to ka banig? Isa ka banig. Dili, more than that. Murag mga 12 siguro to ka biogesic. Tapos niinom po siya 8 kabok nga Alaxan. So si Alaxan ay ibuprofen, tapos nagyapon siya paracetamol. Actually, wala man akong friend. Nagsakit niya after niya mag-inom og ging ato kadaghan nga tambal. Tapos nasakit na iyang tiyan, ingon na siya nga dalo na siya sa ospital. Sumato sa hospital, gitagaan lang yapon siya og N-acetylcysteine. Di ba? Flumoxyl, ano siya nga to ang antidote for paracetamol poisoning. Dili ka din mamatay sa paracetamol sa class, maguba sa imong liver. Anak ka mamatay pag maguba na ang liver. Basta, init kaayo. Gapon manggod, wala ko'y saktong tulog, tapos nagsimba ko, tapos sa among simbahan manggod kay init kayo. Mana after church, wala gyud ang migraine. Wala, suffering na dayon ang pagkahuman. Okay? I still have time. Questions so far? Nagastos pa siya ato. Actually, the reason why niinom siya, yung ato kadaghan nga tambal kay ibulagan siya sa iyong uyab. Sorry lang yun kayo siya kay dili jud ko makarelate. Una nga pag-abot na ko sa hospital na sukok ko, nagyaw-yaw ko. Pag-ay ninyo na og Flumoxyl, naglagot ko. Kaya pagkahuman na-realize na ko nga dili day dapat ko mag-ingato kay lalaki mo to. He's emotionally unstable. So mo to na ngay kung pasaylo sa iya pagkahuman. Ano ko, sorry kayo kay nagyaw-yaw ko sa hospital, wala ako napugngan ako sa sarili. Pero na okay naman po siya pagkahuman. Moving on na dayon. Uwa namin nakita pagkahuman na to. Kana, methanol class, patay yun. Amo palit pag methanol, makagasto pa ka, no? Walang di ka magkagasto sa mukha. Sa mukha ninyo. I do not do that. Kalison. Anyway, let's continue with our discussion. This is for rheumatoid arthritis, ha? Again, specific for rheumatoid arthritis. So we call it DMARDs or disease-modifying anti-rheumatic drugs. Sa ano class, rheumatoid arthritis, we can use NSAIDs, we can use the corticosteroids, and at the same time, if kanang severe na gyud, no, nagagamit ta og DMARDs. Again, meaning sa DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs. Actually, I cannot forget the meaning of DMARDs kay katong first year ko kanang sa intro to farm bitaw nga subject. Nung first year ko, nag-quiz ang maestra aning mga abbreviation. Siguro wala lang di ko naminaw ato kay naka-answer man ako mga classmates, kaya ako wala ko naka-answer. Mo ginablanko mo na kong quiz ato, dili ko kabalo sa meaning sa DMARD. So after the quiz tong nagrasyonalin na
ito nakabalon ako sa meaning sa DMARDs ug hangtod karon bisag balik taron ang world dili na ako siya makalimtan. So ana man ano pag mag-quiz ta kung unsa to ang mali mo na mostly ato ang dili na makalimtan pagka human. Mura din ang meaning sa DMARDs. Okay? So unsa gamit sa DMARDs class? This is used as treatment for rheumatoid arthritis and ginagamit sila to slow down the course of the disease. Treatment siya ha. Tapos number 2, pwede siya mag-slow down sa pag-progress sa rheumatoid arthritis sa atong patient. Pwede siya mag-slow down sa remission and prevent further destruction of the joints and involved tissues. But take note, ginagamit lang atong mga DMARDs within the 3 months from the diagnosis. Dapat start na dayon ang DMARDs. Kung na-diagnose ang patient of having rheumatoid arthritis karon, within 3 months after the diagnosis, kailangan i-start na si DMARDs. So, unsang mga examples sa mga DMARDs nato, mga disease-modifying anti-rheumatic drugs nato. We have the first one, the methotrexate. Take note, originally, methotrexate is an anti-cancer drug. Again, this is an anti-cancer drug. This is a chemotherapy or an anti-neoplastic drug. Now, sa kalahian sa methotrexate na ginagamit for cancer and ang methotrexate na ginagamit for rheumatoid arthritis, it's the dose. Again, the dose ha. Ang dose for DMARDs kay gamay, low dose lang. Pero pag cancer na siya, kung chemotherapy na siya, high dose na si methotrexate. Now, mechanism of action sa methotrexate when it comes to treating rheumatoid arthritis, actually the same lang siya with the cancer. Ano siya, folic acid antagonist. This one is a folic acid antagonist that inhibits cytokine production and purine nucleotide biosynthesis. In short, remember class, si folic acid is vitamin B9, right? Vitamin B9, which is very important for cell division and for growth. Now, if you inhibit that, there will be no cell division and dili na ma-develop fully ang ato ang mga cells. In the case of the rheumatoid arthritis, the immune system is very active. Thus, if we inhibit folic acid, dili mag-mature o dili maging very active ang mga immune system cells nato. Like for example, kaning mga cytokines manggo, they are produced by our immune cells, mga white blood cells nato like macrophages. Pag during if na ay inflammation, if na ay mga infection, i-produce na niya ang cytokine. And cytokine will recruit more white blood cells in the area, so causing more inflammation pag yun. Pero pag i-inhibit na to si folic acid, atong mga macrophages, dili sila ing ato kapaspas mag-proliferate and dili sila ing ato kapaspas mag-mature. So dili pod masuppress pod ang ilahang action. Thus in this case, methotrexate is used as immunosuppressant. And syempre, ano na niya kanang consequence na niya nga napod siya anti-inflam na effects. But ang effect ni methotrexate as DMARDs will occur after 3 to 6 weeks of treatment. Okay? Injection. So adverse effects of our methotrexate includes mucosal ulceration and nausea. And then we have cytopenias. Syempre, magkaroon yun ng cytopenias, low white blood cell count. Kay immunosuppressant man ni. Inhibit man niya si folic acid. So, ang ato ang bone marrow ug ato ang other organs dili na mag-proliferate, dili na mag-produce og daghang cell, included din ha si white blood cells. And then this is toxic to the liver. It can cause liver cirrhosis and acute pneumonia-like syndrome
for chronic use of the methotrexate. Now, board exam question, antidote for methotrexate toxicity and to lower the incidence of the adverse effects of methotrexate, ang atong ginagamit kay leucovorin. That's the name of the drug ha. Antidote for methotrexate toxicity is leucovorin. This is actually a folinic acid. When you say folinic acid, it's a reduced form of folic acid. Siyempre kasi methotrexate, folic acid synthesis inhibitor man. So atong ihatag pod to counteract the activity of methotrexate is the folic acid. But in this case, it's the reduced form, the folinic acid named leucovorin. Okay? Questions about methotrexate? Take note lang ha nga it's an anti-cancer drug at high dose. Next, we have another DMARD. It's hydroxychloroquine. So, sa atong previous lesson, sa PharmChem 2, di ba, na encounter na nato si hydroxychloroquine class. Actually, ginagamit siya as anti-malarial, specifically for prophylaxis of malaria. Para kung example mo, adto ka og asan daghan og malaria sa Palawan. So pamato kag Palawan, before ka makabot dito mo inom na kada og hydroxychloroquine para bisan pag mapaakan ka sa Anopheles mosquito na kay pang counter sa sa Plasmodium pag makasulod siya sa imong body. But take note, hydroxychloroquine can also be used as a drug for rheumatoid arthritis. So ang atong mga DMARDs class, actually, mga ni sila, mga drugs nga naa sila yung mga original na mga indication. And later on sa course sa treatment, na-discover na lang that they can actually slow down the progress of rheumatoid arthritis. Thus, na-classify po sila as DMARDs. So often, hydroxychloroquine is combined with methotrexate. MTX is methotrexate class and ginagamit siya for early and mild rheumatoid arthritis. That is why after diagnosis, within 3 months, kailangan na sila i-start. Okay? So, aside from that again, hydroxychloroquine can be used for malaria and at the same time lupus. So, lupus is another autoimmune disease. Mechanism of action of hydroxychloroquine for for rheumatoid arthritis is unknown. But for malaria, syempre it's known nga dito sa life cycle sa Plasmodium magkaroon og action si hydroxychloroquine. Unknown siya for rheumatoid arthritis. For some reason, they have observed na it can really treat rheumatoid arthritis if it's on its early stage and it can slow down the progress of the disease. So the onset of effect takes 6 weeks to 6 months. So kailangan ang chronic siya nga use for after 6 weeks pa nimo makita ang effect ni hydroxychloroquine to rheumatoid arthritis. However, adverse effect ni hydroxychloroquine is sa mata kasi the drug will be deposited sa cornea and it can cause irreversible na retinal damage. And then we have another one, the leflunomide, though this one is not really a common drug. This is an immunomodulatory agent that preferentially causes cell arrest of the autoimmune lymphocytes through its action sa enzyme called dihydroorotate dehydrogenase. So, kaning DHODH, that's dihydroorotate dehydrogenase, this is actually an enzyme that is needed for the activity of our lymphocytes. So lymphocyte class, remember, is one of our white blood cells. So ang atong leflunomide, inhibitor siya ana nga enzyme, actually irreversible inhibitor. Now once inhibited, that will lead to the arrest of the action of our
lymphocytes. So si lymphocytes pag mag-inhibit na ang pag magamay na siya, so syempre mag-slow down pud iyahang activity against the joints. Always remember class nga nung ang DMARDs class kay mga immunosuppressant sila kasi ato ang rheumatoid arthritis autoimmune disease man god. Okay? And then minocycline. Bago lang nato gi-discuss si minocycline, right? Asa nato gi-discuss si minocycline be? Tanaw nato kung ma-remember pa ni. Ay, ayun na lang kay gibutang din ako siya sa akong slide. Anyway, minocycline is a tetracycline antibiotic originally, but it is also considered as DMARDs, meaning it can also modify the disease, the rheumatoid arthritis. So this is not utilized as a first-line therapy, but is effective in the treatment of early rheumatoid arthritis. So dili jud siya first line, just like the methotrexate and the hydroxychloroquine as DMARDs, but nevertheless this is effective for early onset of the rheumatoid arthritis. Anong dili siya first line? Kasi remember, minocycline can cause vestibular damage sa dalungan. And then we have the sulfasalazine. This is another drug also that na-discuss na pud nato sa PharmChem. So dito siya sa mga sulfonamides, the sulfasalazine. So if you can still remember, sulfasalazine is used for what you call that? Katong na inflammation of the colon. Naagani ko yung picture nga gibutang dito, di ba? Ulcerative colitis. So that's, again, this is a sulfonamide na ginagamit for ulcerative colitis. But aside from being a sulfonamide, it is also considered as DMARDs. Pero just like the hydroxychloroquine, ang mechanism of action ani is also unknown. So ginagamit gihapon siya for rheumatoid arthritis in combination with either methotrexate or hydroxychloroquine. And then the effect will be observed after 1 to 3 months of treatment. Now, adverse effect, leukopenia. Kasi again, they are immunosuppressant. So, magbaba gyud class ang number sa white blood cells sa body. O gina siya ang ginahimo sa mga autoimmune na mga sakit. Kanang ginapababa ang immune system. Next, we have the glucocorticoids or our corticosteroids. Sige, let me ask you, what are the glucocorticoids na inyuhang nailhan sa market na ginagamit nato for the rheumatoid arthritis? Sige daw. Naba mo nabalaan ng mga glucocorticoids or mga corticosteroids na ginagamit for rheumatoid arthritis. They are considered DMARDs. They are anti-inflammatory. Remember, in the pathway na ako ang gisulat, glucocorticoids inhibit the phospholipase A2. That's the enzyme responsible sa pag-release sa arachidonic acid. Na pag-inhibit ni mo na, walay arachidonic acid, and consequently, wala po yung mga prostaglandins. That's how corticosteroids or glucocorticoids work. So potent yun sila na anti-inflammatory, especially for rheumatoid arthritis. And ginagamit si glucocorticoids to bridge the gap between the DMARDs. Kasi as you have observed, ang mga na-mention na mga DMARDs, ang ilahang effect ma-observe after a month of treatment pa. Month or months of treatment. So paano mag-suffer pa ang patient before magkaroon ng effect si DMARD. So to bridge the gap or the time sa pagiging effective ni DMARDs, ginahatagan atong patients og glucocorticoids. So very good. We have the dexamethasone. That na to siya. Dexamethasone. Syempre, the prednisone. Very good. Prednisone.
And then, syempre, si prednisolone also. Ito pa, kana lang. Ginagamit na ito nga corticosteroids for rheumatoid arthritis. Let's see, kasi other types of glucocorticoids are used for asthma. Yan. Kumpletuhin na lang nato itong list. So again ha, ang paggamit sa ato ang glucocorticoid is para hulaton ang effect ni ni DMARDs. So samtang wala pa naga-effect si DMARDs, glucocorticoids lang sa. I want to see the list of the glucocorticoids. What's the list? Sige, ganin yung gipang answer there. Dexamethasone, prednisolone. I'll just write sa screen ha, the beclomethasone, the betamethasone. I don't know if you're familiar with them. And then we have the budesonide, though we also have budesonide na inhalation ginagamit for asthma. The Ang cortisone. hydrocortisone, ma'am. Yeah, the hydrocortisone. But we also have hydrocortisone nga ointment na ginagamit for like mga pruritus, mga skin allergies. Pwede po sila. And then the prednisolone. Nasulat na nako si prednisone o si prednisolone. And yes, yeah, triamcinolone. So, muna sila ang mga examples sa mga glucocorticoids na ginagamit nato as treatment for rheumatoid arthritis. Okay? So, ila-ilahan ninyo si glucocorticoids class. Ginagamit sila as anti-inflam para to slow down the progression of the rheumatoid arthritis. Okay? Right lang. So, sunod na tayo mag-istorya na. We have a separate chapter for the glucocorticoids. Okay? Yeah, prescription drugs. Our glucocorticoids are prescription drugs. And then their use is also dependent sa body weight sa patient. Kasi actually, glucocorticoids are not really considered as safe drug. Actually, if tanawa nato ang ilahang list sa adverse effects, taas kaayo na siya. If you're constantly using glucocorticoids, especially the systemic one ha kanang ginainom gyud, not really with inhalational katos mga asthmatic kasi dili kaayo ing ato ka ang systemic absorption pag inhalational. Katong mga ginainom gyud klase or gina-inject gyud ng mga glucocorticoids, actually they can cause increase in the blood sugar. So ang mga tao nga chronic ang paggamit ana can have diabetes. And syempre since they are considered immunosuppressant, so the patient will be at risk of infection. And then at the same time, glucocorticoids can also suppress calcium absorption in the body. Thus, isa sa mga adverse effect ni glucocorticoids kay osteoporosis. Muna nga dili gid na siya advisable class na chronic ang imuhang paggamit and pataka lang kagamit sa
glucocorticoid. So prescription drug yun na siya. And then at the same time, it can increase the blood sugar. No, it can also increase the cholesterol and triglyceride levels in the body. Pag magpa-check ka ani sa imuhang lipid profile, taas imong cholesterol, taas pud imuhang triglycerides. When kag triglycerides, I am referring to fats and oils in the body. Okay? And wait lang. And also, just like the other NSAIDs, this can also cause gastritis or mga peptic ulcer disease. Remember, they will also inhibit the production of the prostaglandin that are considered cytoprotective. Okay, questions about our glucocorticoids? You know the mechanism of action already, ha? And then I have also enumerated some of their adverse effects. And then naglista pud ta og mga common na mga glucocorticoids used for rheumatoid arthritis. So some of those glucocorticoids are also used for asthma. Wala na yung pangutana? Maka, ano pa dyan class, ang corticosteroids, makahupong pagyud na ha, do not forget the abs, makalimot ko. Makahupong class ang ato ang mga glucocorticoids na kita ko ni siya sa sa Facebook. Ginahimo nila og vitamins. Unsa to nga corticosteroid ilang ginahimo vitamins? Prednisone ba to? Sige ito. Kanang ginabaligya sa palengke. Nakalimot ko unsa to nga glucocorticoid, pero ginabaligya nila sa market, sa palengke, pampatambok daw. Pampatambok yun na siya kay manghupong mangka. Glucocorticoids and other corticosteroids can cause edema, accumulation of fats, and it can cause Cushing syndrome. Pag mayroon kag Cushing syndrome, there will be loss of muscle tissues. So, mudaghan imuhang fats, mobilog imuhang nawong, mo nilang ginaingon nga motambok sila, na ginahimo nila og vitamins. So, I don't know if you have heard about that. Kita ko na sa Facebook. Nabaligya nila. Tapos kanara bang ilahang ginabaligya nga glucocorticoid kay gikan ata og Indonesia ba? Gikan og Indonesia. Una nga sa palengke nila ginabaligya. Kita ko pud na siya sa sa Davao, sa may palengke pod sa overpass sa Bangkiruhan, daghay na maligyan na. Ug nakita ko pud na siya sa Shopee. Ginabaligya vitamins daw. Ganito ko nakalimot ko sa mga glucocorticoids. I think it's prednisone or methylprednisolone. I cannot remember. Sige, let us methylprednisolone. No, methylprednisolone, no? Yes, ma'am. Yung color yellow, ma'am. Oh, color yellow iyang kanang blister package niya. Muna ilang ginagamit nga vitamin. So the next time nga ma-encounter ninyo na, you educate them na dili na siya vitamins. Tinuod class nga mudako gyud kay gusto mo sila mo tambok, no? Kita gusto magpapayat, sila gusto mo tambok, inom sila vitamins. So dili na siya tambok, that's actually edema. And Cushing syndrome, bilog imong naong. Nga magkaroon kag humps diri sa imong shoulder. So lahi pud tong anabolic steroid nga ginagamit sa sa mga athletes na pampakusgan o pampadevelop sa muscle. We call it anabolic steroid. Diba ang mga athletes nga madakpan nga nagainom ana or naga-administer ana, di ba ka ma-disqualify sila? Di sila magtuo. Pag di sila magtuo, at least you have done your part na at least maka-educate ka. It's up to them na kasi dili man nato na pwede ma-impose sa ilaha. Kung unsa man ilahang gusto tuuhan, bahala sila. But at least we have done our part na nag-educate ta sa ilaha. Okay? Let's move on sa biologic therapies in rheumatoid arthritis. Biologic ha, injectables. Just
to slow down the progress of the rheumatoid arthritis. So kaning mga ano nato class, mga biologics nato nga ginagamit for RA are actually interleukin 1 and TNF alpha na mga inhibitors. Okay? So unsa day ng interleukin 1 o TNF? TNF is tumor necrosis factor. Again, TNF is tumor necrosis factor alpha. IL means interleukin. So, unsa ni sila? Mga cytokines ni sila class, they are pro-inflammatory cytokines. Meaning, naga-induce sila og inflammation. They are cytokines involved in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. So silang duha, interleukin 1 and TNF-alpha are produced by the synovial macrophages. Macrophage, mga white blood cells nato that stimulates synovial cells to proliferate and synthesize collagenase. So, pag ano ni sila, pag mag-take og action atong macrophage, like na-infection, na-inflammation, mag-produce na sila interleukin 1 and TNF-alpha, and in turn, mag-synthesize pod og collagenase. Na unsay gamitan ng collagenase? Collagenase is an enzyme that degrades cartilage. Magguba siya og cartilage, magguba pod siya og bones, we call it bone resorption, and inhibits proteoglycan synthesis. So appeal gyud siya class sa progression sa rheumatoid arthritis. So ang ato ang mga biologic therapies are either TNF-alpha inhibitors or mga non-TNF-alpha therapy. So ang mga TNF-alpha inhibitors nato, we have here the adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, and infliximab. Basta mga biologics na mga monoclonal antibodies. Ang ending ana, mab gyud. Mga adalimumab, certolizumab, infliximab. Mga monoclonal antibodies, product of genetic engineering. And then ang mga non-TNF alpha inhibitors nato, we have the abatacept, rituximab, tocilizumab, and tofacitinib. So kung pakatanon ko ninyo kung na-encounter na nako ni sila ng mga drugs, I know them very well. I know that they are biologics used for rheumatoid arthritis, but I only encountered sa personal, the infliximab and the adalimumab when I had my duties sa specialization sa San Pedro Hospital sa Davao. But let's get to know them one by one. We have the adalimumab. Syempre, TNF-alpha inhibitor class. Mauna na iyahang mechanism of action. So this is a recombinant monoclonal antibody, a product of genetic engineering that inhibits the tumor necrosis alpha. So kung walay tumor necrosis alpha, then there will be decrease in the production of collagenase, and then there will be decrease in the degradation of both cartilages and bones. So adalimumab can be given for rheumatoid arthritis, for psoriatic arthritis, for ankylosing spondylitis, and for Crohn's disease. And how is it given? Adalimumab is given subcutaneously, weekly, or every other week. So we know rheumatoid arthritis, but when you say psoriatic arthritis with lesions, this one is a form of arthritis. Remember, as you can see, there will be deformities, inflammation of the fingers, and then napadyoy kauban nga psoriasis. So psoriasis is another autoimmune disease. So ingani ang nawong na mga blisters na scaly, tapos pula siya on the outside, and then silver siya sa tunga. So, na siyang known sa psoriasis. So, pag combine na silang duha, we call it psoriatic arthritis. And then this is what I am talking about, the ankylosing spondylitis. Si indomethacin pwede po ihatag din This is another type of arthritis class na ang involved is the vertebral column. And take note, arthritis siya that will cause fusing together of the vertebral column. Di ba nga itong mga vertebral column, kaniging ani ni ilahang nawong class o na ay mga
spaces in between. Pag abot sa ankylosing spondylitis, mo-fuse ang mga vertebrae. And syempre kung ni-fuse na, mugahi na, pwede siya mugahi ang likod, tapos pwede nga since ni-fuse sila together, ang ang posture sa patient na to, magbako na and rigid, gahi. That's again ankylosing spondylitis. And ang Crohn's disease class is a type of, kasi adalimumab ginagamit po for Crohn's disease. It's a type of irritable bowel syndrome. Let me check if I'm not mistaken. Crohn's disease. Yeah. So tama siya. It's an inflammatory bowel disease wherein there is inflammation of the digestive tract. So ang patient niya na ay Crohn's disease, always na siya na ay abdominal pain, na ay severe diarrhea, fatigue, weight loss, and malnutrition. So na ay inflammation sa usahay kay parts lang sa gastrointestinal tract, pero usahay ka ng severe na Crohn's disease gikan sa baba hangtod sa anus kay inflamed. So mo na siya, Crohn's disease. Okay? Questions about our adalimumab? Again, this is a monoclonal antibody that will inhibit the tumor necrosis factor alpha. So another TNF-alpha blocker is the certolizumab, pegylated or pegol, kasi combined siya with polyethylene glycol. Pero the same mechanism of action, inhibition of the tumor necrosis factor. Now this time, this is given every 2 weeks. The same thing with the adalimumab subcutaneously. So do not forget mga biologics ni sila for the treatment of rheumatoid arthritis. Another one that is also a product of genetic engineering, which is also an inhibitor of the TNF-alpha, is the etanercept. And then we also have the golimumab, which neutralizes the biological activity of the TNF-alpha. Mo-block siya, mo-bind siya dito sa receptor, tapos ma-block na niya ang action ni TNF-alpha. That's golimumab. And another one is the infliximab, which is another monoclonal antibody, which is a combination of human and murine regions. Let me check. Murine is, yeah. Tama ako inisip. It's a rodent. Rodent ni siya class, meaning gi-combine ang kanaganing genes nga gikuha sa tao o gikan sa ilaga ng urine, tapos dinha nabuo si infliximab. So parehas nga gamit, inhibitor of the TNF-alpha to slow down the progression of the disease. Now, diri taman kay infliximab ato ang inhibitor sa tumor necrosis factor alpha. Si abatacept is no longer a TNF-alpha inhibitor, but abatacept works by competing with the CD28 for binding on the CD80 or CD86 protein, thereby preventing the full T-cell activation. So this time, ang involved naman is the action of the T lymphocyte. It's a white blood cell na pwede siya mag-take of action in the case of rheumatoid arthritis. Isa siya sa mga nag-target sa ato ang mga joints, causing inflammation and destruction of the tissues. So this is given IV every 4 weeks. Now let me discuss with you unsa man ning mga CD28 ug mga CD80 and CD86. So this is how our T lymphocytes are activated. Again, T lymphocytes are white blood cells, and before they can take their action against pathogens or mga foreign bodies inside our body, they need to be activated. This is the process of its activation. Una, antigen presenting cell must interact with the receptor on the
T cell. When you say antigen presenting cell, it's either the macrophage or the B cells. Example, makadetect na sila og kanang foreign bodies sa sulod sa atong lawas. Example, virus, COVID-19, nakasulod sa ato ang lawas. Now, kanang COVID-19, na siya receptor dito, we call it antigen, mudikit na dito si macrophage or si B cells. Tapos, si macrophage o si B cells, mahimo silang antigen presenting cells, meaning sila yung una mo dikit, tapos i-present nila sa uban nga mga white blood cells nga kani, ano ni siya, foreign body ni siya, kailangan nato ni siya patyon. Muna ang ginamin sa antigen presenting cells. So, pag nakadikit na dito si either si macrophage or si B cells, i-present ni niya karon kay T cell. So mag-interact ni karon si antigen presenting cell dito sa receptor ni T cell. Now the CD80 or CD86 protein on the antigen presenting cell, ang mauna siya ang naa dito nga receptor na siya actually kanang CD80 o CD86 protein. Receptor na siya dito ni B cell and mag-interact na siya sa receptor pod ni T cell which is the CD28 protein. Pag magkaroon na silang duha og interaction, that's the time T lymphocyte will be activated and mauna na siya ang time nga patayon na niya ang foreign bodies inside. So in the case of rheumatoid arthritis, ang kaning atong mga joints din nahimo sila og mga foreign bodies. So si macrophage ug si B cells mo interact dito and then i-present niya kay T lymphocyte nga kani T lymphocyte kailangan nato niya siya patyon. So man na siya activation ni T lymphocyte. Pag muhatag tag abatacept, makipag-compete si abatacept dito sa receptor ni T lymphocyte. So dili na siya magkaroon og interaction with the receptor pod ni B cell or mga antigen presenting cells nato. So kung wala sila, walay interaction between these receptors, walay full activation of the T cells. Questions class about the action of abatacept? Nagkasinabot ba ta ato? Nagkasinabot ta ato. Ingana ang magtrabaho ato ang atong immune system. Dili silang tanan automatic magpatay og mga foreign bodies. So just like si B cell class, pwede siya mahimong antigen presenting cell. Dikit siya dito sa mga foreign bodies and present niya sa uban klase nga mga white blood cells para sila na ang mapatay. In this case, si T lymphocyte. Actually, si T lymphocyte, magiging na siya ang mga killer cells nato sa body. Okay? Questions? Wala? Natulog na. Natulog na mo? Napa ba ko yung estudyante dire? Yes, ma'am. Yes, Kami, ma'am. Nagkasinabot na sa atong abatacept ha. Again, gikan kay abatacept, dili na ni siya TNF-alpha inhibitor. So more on the inhibition of the activation of the T lymphocytes na. And then we have the rituximab. This one is another genetically engineered drug that interacts against the CD20 antigen found on the surface of our normal and malignant B cells or B lymphocytes, resulting in B cell depletion. Kung si abatacept is naga-inhibit og T cell activation, si rituximab naman is on the B cell. So naamagod tayo duha ka klaseng lymphocytes class. T cells or T lymphocytes and the B cells or the B lymphocytes. Lumapod na ang i-inhibit ni rituximab. Dito siya interact sa CD20 nga receptor nga naa sa surface sa ato ang B cells. And pag mag-interact na siya dito, dili na pud ma-activate ato ang B cells. Magkaroon og depletion of that kind of
cell. So how do we give our rituximab? This is given every 16 to 24 weeks. And then before ni siya ihatag, methylprednisolone is administered 30 minutes prior to the infusion of the rituximab. Kasi rituximab is well known na mag-cause og mga hypersensitivity reaction or mga allergic reactions or infusion reactions. So to avoid those kinds of allergies, maghatag ta og methylprednisolone 30 minutes prior to infusion. Now, what is the work of our B cells in rheumatoid arthritis? Una, na-mention na nako kagain na class nga B cells is important to activate our T cells or mga T lymphocytes. And then also, B cells are responsible in producing autoantibodies and rheumatoid factors. So pag daghan ka og B cells, daghan pud ka og mga autoantibodies ug mga rheumatoid factors that will trigger the rheumatoid arthritis na process. And B cells also are responsible in producing pro-anti-inflammatory cytokines like the interleukin, factor alpha, and the TNF alpha or the interleukin 1. So mo ni sila tanan ang trabaho ni B cells. Pag inhibit na to si B cells, syempre dili ma-activate si T lymphocytes. Walay moguba sa ato ang like mga joints. And then walay ma-produce na mga autoantibodies o mga rheumatoid factor. And wala po'y ma-produce na mga pro-inflammatory cytokines like the TNF alpha and the interleukin 1. Okay, another thing, we have the tocilizumab, another monoclonal antibody. This time, that ang iyang gina-inhibit kay ang action of the interleukin 6. So mag-block siya dito sa receptor ni interleukin 6. Interleukin 6 is another cytokine produced by our white blood cells na considered as pro-inflammatory. So meaning nagaano na sila pag maglaghan atong mga interleukin, naga-induce na sila og mga inflammatory reactions. So for tocilizumab, its target is the interleukin 6. So this is given via IV infusion every 4 weeks for moderate or severe rheumatoid arthritis. And then we have the tofacitinib, which is orally given. This one is an inhibitor of the Janus kinases. So si Janus kinases naman is an enzyme na nagamodulate sa ato ang mga immune cell activities in response to the binding of inflammatory mediators to the cell membrane. So for example, naay mga inflammatory mediators na na-produce, like atong mga cytokines nga ako ang gina-mention, mga interleukin. So si interleukin, pag mo-bind na siya dito sa cellular membrane, magtrabaho na dayon na si Janus kinase, mag-modulate na dayon na siya sa mga activities sa ato ang mga immune cells, mga white blood cells. Therefore, pag maghatag-tag tofacitinib, ma-inhibit si Janus kinases, mag-slow down plus ang activity sa ato ang mga immune cells na mag-produce og mga inflammatory na mga conditions like the rheumatoid arthritis. And then we have the anakinra, which inhibits the interleukin 1 receptor. So this time for anakinra, its target is another interleukin. It's the interleukin 1. This is another cytokine that is also considered pro-inflammatory. So as you can see, si interleukin 1 is induced by inflammatory stimuli and mediates variety of immunologic responses. So unsang mga trabaho ni interleukin 1? Pwede siya mag-degrade og cartilage and mag-stimulate og bone resorption. So maguba ang bones ana class. By the way, we have another chapter for bone disorders po. Napoy mga lahi na mga tambal for that. Adverse effects of anakinra, we have the neutropenia. Okay? So diri sa ako mag-end sa ato ang discussion, daghan na ito oy. Mao na tutanan ang mga drugs nato class for our rheumatoid arthritis. NSAIDs,
We have the paracetamol, though paracetamol is just analgesic and antipyretic. And then we have the DMARDs, disease-modifying anti-rheumatic drugs. And lastly, na-discuss nato ato ang mga different biologic therapies na ginagamit as treatment or to slow down the progress of rheumatoid arthritis. Okay, questions? Kaya pa sa mga brain cells nato. Kay tomorrow, mag-continue ta. Na lang, ma'am. Tomorrow class, mag-continue ta sa ato ang discussion. Ang ato ang sunod nga topic kay drugs for gout. Kay human naman ta sa atong mga drugs for rheumatoid arthritis. Gouty arthritis na pud ang sunod. Okay? Questions? Nala. So mag-break sa tanong kay murag nahagard na gyud.